नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से सैकड़ों मिसाइलों से इस वक्त हमला किया गया है। कई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। कई एक इजरायली सेटलर्स की जो रिहाइश गाहें हैं उनको निशाना बनाया गया है। वो सेटलमेंट्स जो अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुई थी और इजरायली सेटलर्स से भरी हुई थी, जो पॉपुलेटेड एरियाज थे, उनको नाज़रीन अटैक किया गया है। इस वक्त टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज शेल्टर्स के अंदर चले गए हैं, ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं और मैसिव लेवल के ऊपर इस वक्त हमलों का आगाज़ हो चुका है। इसी दरमियान इजराइल के अंदर जो खाना जंगी वाला माहौल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जंग चुके इससे ज़्यादा प्रलॉन्ग हो गई है तो वो ज़्यादा शिद्दत के साथ जो एक अंदरूनी क्योस है और अंदरूनी जो खाना जंगी वाला माहौल है वो बढ़ रहा है। बैन गवर के ऊपर अटैक किया गया है और ये अटैक किसी जंगजू ने नहीं किया, इजरायली सेटलर्स ने खुद अटैक किया है। बैन गवर के ऊपर जो मतलब इंतहा पसंदों का नुमाइंदा है वहां पर, उसके ऊपर वो इंतहा पसंद जो है वो चढ़ दौड़े हैं। तो इजरायली सोसाइटी बेसिकली इस वक्त आमने सामने आकर खड़ी हो गई और नेतन्याहू के हवाले से उनके यही प्लान्स है कि नेतन्याहू को हमने इस दफ़ा हर सूरत इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो अंदरूनी जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो ताज़ा तरीन हमले हो रहे हैं, अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या बनती हुई नज़र आ रही हैं, आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं कि मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, गो के अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आना बाकी है। अभी कतर या मिस्र आज कल में अनाउंसमेंट करेंगे कि मुज़ाकरात जो है वो फेल हो गए हैं, लेकिन उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि हक़ाइक़ सबके सामने आ चुके हैं। सारी दुनिया को पता लग गया है कि मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं क्योंकि नेतन्याहू ने परमानेंट जंगबंदी से इनकार कर दिया है और हमास का रद्द-ए-अमल आ चुका है कि हम परमानेंट सीज़ फायर के बगैर, तो वो रिपीटेडली मंथ्स एंड मंथ्स में कह चुके हैं कि हम परमानेंट सीज़ फायर के अलावा किसी चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होंगे। तो ये एक आर्जी जंगबंदी बेसिकली ऑफर की जा रही थी। पहले 10-12 दिन इसको बहुत मुबहम रखा गया, बहुत खुफिया रखा गया, कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये प्रपोजल बेसिकली है क्या। लोग यही समझ रहे थे कि ये पुराना वही प्रपोजल चल रहा है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें एग्री हैं, हमास की जानिब से एग्री है वो, और उसने कहा है हमें हाँ और ना में जवाब दे दें। इस प्रपोजल में कुछ नई चीज़ें जो है वो ऐड की गई जो कि कुछ घंटे पहले सामने आई जब ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब वो क्लियर हो चुका है कि यही घुमा फिरा के उन्होंने पुरानी बातें जो है वो दोबारा से ऐड कर दी। तो ये जो 2 हफ्ते थे उन्होंने अपनी तरफ से एक टाइम बाय करने की ट्रिक खेली है, लेकिन उसमें भी ईरान और हिज़्बुल्लाह ने लूज कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि दोनों को भरपूर तैयारी का मौका मिला है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं इसी मामले की वजह से ईरान को कितना मॉडर्न असलहा मिल गया है। ईरान को S-400 मिला जो पिछली तकरीबन 1.5 दहाई से कोशिश कर रहा था, वो S-400 उसको इन 1.5 हफ्ते के अंदर मिल गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा रशिया और चाइना से जो इंगेजमेंट उसकी बढ़ी और रशिया और चाइना के डायरेक्ट जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो ईरान में आकर बैठ गए हैं। तो उन्होंने गेन ही किया, उन्होंने तैयारी ही की है और इजराइल में उल्टा पैनिक ही हुआ है, खौफ ही फैला है। और हिज़्बुल्लाह ने तो अपने साथ साथ हमले भी जारी रखे और इजराइल की कैजुअलिटीज भी होती रही हैं। कल भी उनके दर्जनों फौजी और सेटलर्स जो है वो मारे गए। तो जो ट्रिक वो खेलना चाह रहे थे, ये ईरान का हमला डिले तो हुआ लेकिन ऐसा कुछ गेन उन्होंने नहीं किया, कोई ऐसी बहुत कोई मेगा अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली। बहरहाल अब चूंकि ये वाज़े हो चुका है कि दरमियान में जो मुज़ाकरात वाली रुकावट थी जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रेंड किया जा रहा था, अब वो किस्सा खत्म हुआ। अब प्रिसाइज हमले नहीं सिर्फ बल्कि मैसिव लेवल के हमले। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल और हिज़्बुल्लाह दोनों तरफ जो है वो इस वक्त के क्लैशेस हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमले नहीं, इजराइल भी बहुत बड़े हमले उसने लेबनान के अंदर शुरू कर दिए हैं। अभी हिज़्बुल्लाह की जानिब से सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया गया है और इन सैकड़ों मिसाइलों में उसने कई एक हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है, कई एक दीगर मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है। वो एरियाज जो अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं थे, जिनमें इजरायली सेटलर्स घूम फिर रहे थे, उनको जाकर अटैक किया है, वहां पर नुकसान हुआ है। फिर कई एक एरियाज में इस वक्त आग लग गई है और फिर एक बार हज़ारों जो इजरायली सेटलर्स हैं उनकी इवैक्यूएशन हुई है। वो उस नॉर्थ वाले एरिया से भागे हैं, इधर को इवैक्यूएट उन्होंने किया है और कई एक जो हज़ारों की तादाद में वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो चले गए। तो ये ताज़ा तरीन हमले जो इस वक्त हुए हैं आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। यानी अब यूँ समझ लीजिए कि मुज़ाकरात वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया, तो अब वो मैसिव लेवल का जो आगाज़ है ना वो यहाँ से हुआ जाता है। इजरायली मीडिया
About 100 rockets were fired from Lebanon towards the Hola Valley and the Golan Heights today. पिछले कुछ घंटों के अंदर 100 रॉकेट्स इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि उन्होंने फायर किए हैं। अब हिजबुल्लाह बताएगी कि ये 100 थे या उससे ज्यादा थे। ये 100 तो उन्होंने सिर्फ 2 एरियाज में फायर किए हैं, अभी आगे 55 मिसाइल एक और जगह पर भी उन्होंने फायर किए हैं। तो अभी टोटल हिजबुल्लाह बताएगी कि उन्होंने कितने किए हैं, 200 किए हैं, 250 किए हैं, कितने किए हैं। लेकिन इजरायली मीडिया के नंबर्स के मुताबिक ये 100 मिसाइल हैं जो सिर्फ गोलान हाइट्स और हौला वैली के ऊपर जो है वो फायर किए गए। आप अंदाजा कर सकते हैं 100 रॉकेट्स, ये कितनी बड़ी तादाद होती है और इसने कितनी तबाही आगे चलकर मचाई होगी। हिजबुल्लाह बता रही है आवर फाइटर्स बम्बार्डेड विद इंटेंस बैराज ऑफ रॉकेट्स। इंटेंस बैराज यानी अगर आप वीडियोस देखें या आप कभी इस तरह की सूरत हाल को थोड़ा सा मॉनिटर करें तो आपको पता चलेगा कि इंटेंस जो रॉकेट्स या मिसाइल फायर होते हैं तो कितनी बड़ी तबाही, कितने धमाके वहां पर वो सूरत हाल पैदा हो चुकी होती है। बैराज ऑफ रॉकेट्स द हेडक्वार्टर ऑफ 210th गुलान डिवीजन इन द नफ्ता बैरक्स and the headquarter of the artillery regiment and the armor brigade in the division in the Yardan barracks। कई एक जो मतलब डिवीजन सबसे बड़ी वो होती है ना, उसके नीचे ब्रिगेड्स और वो सारा, तो उनका डिवीजन का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको निशाना बनाया गया है इन 2 एरियाज में, गुलान में और हौला वैली के अंदर 100 रॉकेट्स के साथ जो है वो अटैक किया गया है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स टू इजराइलीज बेका स्ट्राइक विद अ लार्ज रॉकेट साल्वो। ये इजराइल की जानिब से जो अटैक किया गया था ना ईस्टर्न लेबनान में, जो शाम वाली साइड वाला एरिया है, वहां पर इजराइल की जानिब से जो हिजबुल्लाह का असलिया डिपो है उसको अटैक करने का दावा किया गया है। तो वहां से जवाब इसका आया है। इट डिस्क्राइब द अटैक एज इंटेंस बैराज ऑफ रॉकेट्स। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इस हमले को ऐसे बयान किया जा रहा है कि इंटेंस बैराज ऑफ रॉकेट यानी शदीद तरीन हमले। वीडियोस फ्रॉम द सीन शोड लार्ज फायर्स एंड सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स। वीडियो से पता चलता है कि बहुत बड़ी लेवल के ऊपर आग लगी और सेकेंडरी एक्सप्लोजन है वो भी साथ हुए, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से भी किसी ऐसी एरिया को निशाना बनाया गया जहां पर उनका असलिया पड़ा था। तो वो सेकेंडरी एक्सप्लोजन जो है वो भी असलिया की वजह से होता है, यानी एक रॉकेट मिसाइल ड्रोन आकर टकराया, एक धमाका हुआ उसका, तो विद इन सेकंड वहां से सेकेंडरी एक्सप्लोजन होगा। सेकेंडरी से थर्ड भी हो सकता है, वो बारूदी मवाद के ऊपर मैटर करता है कि कितना बारूदी मवाद वहां पर पड़ा हुआ था। तो सेम हिजबुल्लाह ने भी इनका जो वेयर हाउस है उसको निशाना बनाया है और फिर वो जो अंदर बारूदी मवाद उनका असलिया पड़ा हुआ था उसका सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स देखने और सुनने को मिला। इसके अलावा देखिए वाइल्ड फायर स्प्रेडिंग इन नॉर्दर्न इजराइल आफ्टर हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स। वाइल्ड फायर यानी खौफनाक तरीन। वाइल्ड क्या मतलब होता है? खौफनाक तरीन, मतलब बहुत इंटेंस वाइल्ड फायर जो है वो पूरे फैल रही है नॉर्थ के अंदर। वी रिपोर्टेड अर्लियर दैट लेबनान हिजबुल्लाह लॉन्च्ड अबाउट 55 रॉकेट्स एट एरियाज, 55 रॉकेट्स इन अदर एरियाज वो बता रहे हैं। डजन्स ऑफ रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द नॉर्दर्न गोलान हाइट्स एंड द हौला वैली। अब ये लाइन सुनेगा, इन द एरियाज दैट वर नॉट इवैक्यूएटेड। अल मादीन इस बात को कंफर्म कर रहा है और इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हौला वैली और गोलान हाइट्स में उन सेटलमेंट्स को भी निशाना बनाया गया, यानी एक तरफ तो जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स है उनको निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ उन इजरायली सेटलर्स की आबादी को भी निशाना बनाया गया जो अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं थी, तो वहां पर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इजरायली मीडिया फियर ऑफ हैवी शेलिंग इन अनयूजुअल प्लेसेस इन द नॉर्थ फॉलोइंग रेड इन द लेबनान। वो कह रहे हैं कि चूंकि इजराइल भी उधर अटैक कर रहा है तो इस वक्त खौफ ये पाया जा रहा है, अलर्ट ये जारी किया गया है कि एक अनयूजुअल लेवल के ऊपर हैवीएस्ट फायर जो है वो अभी मजीद आने वाला है। यानी अभी उन्होंने 150 या 200 रॉकेट्स दाग दिए हैं, उसके साथ साथ और अलर्ट ये जारी किया गया है कि अनयूजुअल और हैवीएस्ट लेवल की शेलिंग मजीद इसके पीछे आने वाली है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक नया चैप्टर आज से खुल गया है, आज से एक वेव का आगाज हो गया है कि जो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट किया हुआ था या प्रिसाइज अटैक्स हिजबुल्लाह के हो रहे थे वो नहीं है, अब ये खुले मतलब बड़े लेवल के ऊपर दर्जनों सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो फायर किए जाएंगे। और इजरायली मीडिया अभी अगले आने वाले घंटों में मजीद तबाहकुन बमबारी की जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है और सबको खबरदार कर रहा है। फायर्स ब्रोक आउट फॉलोइंग द फॉल ऑफ मिसाइल फ्रॉम लेबनान इन ओपन एरियाज एंड फायर फाइटिंग टीम्स आर वर्किंग टू एक्सटिंग्विश देम। वो कह रहा है कि कई एक एरियाज में आग लगी और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ओपन एरियाज में आकर रॉकेट्स गिरते हैं, तो ओपन एरियाज में भी मतलब जंगलात हैं बाकी चीज़ें हैं, तो उसका मतलब किसी घर पर नहीं गिरे, लेकिन ओपन एरियाज में भी जो जंगलात में आग लगती है वो फिर फैलती फैलती पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो आग मतलब
ओपन एरियाज में गिरने की वजह से भी लग रही है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको बराह रास्त अटैक होने से भी लग रही है, और बाकी जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं वहां पर भी। तो फायर फाइटिंग टीम्स बता रहे हैं वर्किंग टू एक्सटिंग्विश देम, कि फायर फाइटिंग जो टीम्स हैं वो इसको आग को बुझाने के लिए पूरी तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं। फिर इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है फायर्स ब्रेकआउट इन द गदोत एंड ऑर्टल फॉलोइंग मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम लेबनान। मुख्तलिफ एरियाज के हवाले से इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर मिसाइल स्ट्राइक की वजह से, साझा नाम भी बता रहा है कि यहां जो है वो आग लगी हुई है। फिर इजरायली मीडिया, द अपर गलीली काउंसिल इन्फॉर्म्ड रेजिडेंट्स ऑफ द इवैक्यूएटेड सेटलमेंट्स टू स्टे नियर द प्रोटेक्टेड एरियाज। अब चूंकि ये इतना बड़ा हमला हुआ है, पीछे मजीद हमला होने जा रहा है, तो उसके नतीजे में जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि स्टे नियर द प्रोटेक्टेड एरियाज। हजारों जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको कहा गया, यानी एक तो नया फिनोमेना ये है कि वहां से मजीद आज इवैक्यूएशन हुई है और वो तिल अवीव और सेंट्रल इजराइल की तरफ वहां से लोग दौड़े हैं। जो वहां पर अभी मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज के करीब जो है वो रहें, यानी ज़ेरे ज़मीन रहें, बाहर ना निकलें, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी वक्त कोई भी हमला किसी के ऊपर भी हो सकता है। फिर आप जरा अंदाजा करिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है आफ्टर द रेड्स इन लेबनान रेजिडेंट्स ऑफ द सेटलमेंट्स। अब ये कितनी सेटलमेंट्स के जो है ना शहरियों को, सेटलर्स को ऑर्डर किया गया है। गतोन, यहीम, एन यकोब, मनोत, एवदोन, मितजपी, हिला इन द वेस्टर्न गलीली वर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे नियर फोर्टिफाइड प्लेसेस। यानी ये दर्जनों सेटलमेंट्स बनती हैं जिसमें हजारों इजरायली मौजूद हैं, उन सबको कहा गया है कि वो बाहर ना निकलें, उन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर अंडरग्राउंड रहें, या तो वो वहां से इजरायली भाग रहे हैं या जो मौजूद हैं वहां पर उनको कहा जा रहा है कि घरों से निकलें और प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर चले जाएं। ये दर्जनों सेटलमेंट्स के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आज जारी किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है नसरुल्लाह शोज अस द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म थ्रू द टनल्स एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ विच द इजरायलीज डेटरेंट पावर हैज इरोडेड। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नसरुल्लाह ने अपनी जबरदस्त ताकत का मुशाहरा कर दिया है और जो टनल्स उन्होंने दिखाई हैं वो एक अलग से हैबत उसने तारी की है। और हिजबुल्लाह की देखे ना, उनको पहले ये था कि भाई इनका जो वेयर हाउसेज हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। अब ये वो वेयर हाउसेज हैं, ये वो टनल्स हैं जिनको ना ढूंढा जा सकता है, ना उनमें पड़े मिसाइलों को तबाह किया जा सकता है, तो वो फायर होने ही होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सलाहियत उनके पास आ गई, जैसे इसराइल के पास है ना कि अभी तक उनकी बेसिस को, खास बेसिस को कोई निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखता। सोचिए जहां पर F-35 खड़े हुए हैं, अगर उस बेस के ऊपर हमला हो जाए, उसका रनवे तबाह कर दिया जाए, तो फिर कहां गई उनकी सलाहियत। तो यही बात है कि अगर उनकी इंस्टॉलेशन, लेबनान की इंस्टॉलेशन को आसानी से निशाना बना दिया जाए तो बेशक उनके पास जितना भी असलहा पड़ा हुआ है वो उसको इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर उनके पास प्रोटेक्टेड मीन्स हैं तो फिर वो ज्यादा घातक साबित होंगे। तो यूं जो मिसाइल सिटीज हैं उन्होंने एक हैबत पूरी तरह से तारी कर दी है और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी जो डेटरेंस थी वो पूरी तरह से इरोड हो गई है, यानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। फिर इजरायली मीडिया नाज़रीन रिपोर्ट ये कर रहा है कि जो लॉन्ग वेट हुआ है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बात बताई कि ये तो अपनी तरफ से ट्रिक खेल रहे थे ना कि जनाब हम टाइम बैक कर रहे हैं, हम जो है वो हमला डिले कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी तौर पर सारी प्लानिंग की, लेकिन जो वो गेन करना चाह रहे थे उनको वो गेन हुआ नहीं। उसका सबूत इजरायली मीडिया बता रहा है कि जितना ये लॉन्ग डिले हुआ है उसका उल्टा नुकसान इजरायली सोसाइटी को हुआ है और इजरायली आर्मी को हुआ है जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी, और वो इतना परमानेंट अलर्ट के ऊपर 20 दिनों से बैठ के जो है ना उसका अपना ज्यादा नुकसान हुआ है। वो पहले से ज्यादा एग्जॉस्ट हुई है और पहले से ज्यादा रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर लगे हैं। और अब इजरायली मीडिया के मुताबिक, उनके सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, इजरायली मीडिया के मुताबिक अब जब हमला होगा तो अब इजराइल ज्यादा वल्नरेबल है। अगर फौरी हमला होता तो इजराइल एक्टिव था, अब वो 20 दिनों से बैठे जो है ना वो ज्यादा मतलब एक एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो अब उनको निशाना बनाना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये इजरायली मीडिया अपनी फौज की कैपेबिलिटीज के बारे में बता रहा है। तो ठीक है, इजराइल ने बहुत सारे, अमेरिका ने जो ट्रिक्स खेली हैं, ईरान ने जबरदस्त तरीके से उसको काउंटर किया है, और साथ जो इजराइल और अमेरिका ने बयानियां बनाने की कोशिश की है उसको कोई भी बाय नहीं कर रहा। ईरान ने बड़े सब्र और तहम्मुल से वेट किया। अगर वो जब अरब उसको कह रहे थे कि हमला ना करो, वो हमला कर देता तो सारे का सारा मुद्दा जो है वो ईरान के ऊपर आना था। हालांकि ईरान तो इस्माइल हानिया का बदला ले रहा था, तो उसके पास वो राइट भी था
لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ دنیا کوئی جسٹس والی دنیا نہیں ہے. آپ کو لڑنا پڑتا ہے, آپ کو بہت شاطر سمجھداری اور چلاکی سے سوچ سمجھ کر کام لینا پڑتا ہے. صرف طاقت کام نہیں آتی, عقل بھی آپ کو استعمال کرنا پڑتی ہے. تو اگر ایران اس وقت حملہ کر دیتا تو ساری دنیا نے کہنا تھا, عربوں نے کہنا تھا, دیکھو دیکھو ہم تو اس کو روکتے رہے اور اس نے جو ہے وہ سارا مذاکرات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ بیانیہ بننا تھا. آج 20 دن انتظار کیا ایران نے بڑی سمجھداری کے ساتھ, اور آج دنیا کو ایک بار پھر ایکسپوز ہوا کہ اصل ذمہ دار نتن یاہو ہے, اصل ذمہ دار امریکہ ہے. اب بلنکن بے شک گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا رہے کہ نتن یاہو نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور جو ہے وہ اب حماس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ کس نے ایکسیپٹ کیا اور کس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا بلنکن کے الفاظ کو. میں ابھی آگے چل کر ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو باقی دنیا میں کسی نے کیا ایکسیپٹ کرنا ہے ان کے بیانیے کو؟ تو وہ زبردست ہو گیا ہے. ان کا تمام جو کریڈیبلٹی امریکہ کی, جو کبھی بھی ایران نے یا حزب اللہ نے یا حماس نے کبھی ٹرسٹ تو نہیں کیا, لیکن بہرحال امریکہ پھر امریکہ ہے, دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن اب وہ پوری طرح سے اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں اور عربوں کے سامنے اب کوئی آپشن نہیں ہے. وہ انہوں نے اتنا انتظار کروایا ایران کو, بار بار ٹائم لیا, اب وہ کس منہ سے, ابھی انتظار ہو رہا ہے. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں انتظار یہ ہو رہا ہے, ایران اس وقت یہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی جب عرب فون کریں گے, آفیشیل اناؤنسمنٹ کریں گے اور ایران کو بتائیں گے کہ جی وہ مذاکرات نہیں ہو سکے, تو وہ مومنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 20 دن لیے اور کہا کہ ہم مذاکرات کروا کے دیں گے. تو ابھی آج یا کل عربوں کا ایران سے رابطہ ہوگا اور ان کو کہا جائے گا, ایران کو کہا جائے گا کہ جی مذاکرات نہیں کامیاب ہو سکے. تو وہ جو لانگ ویٹ کی بات ہوئی ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس سے نقصان ہی ہوا ہے. The long wait for Hezbollah's response may lead to a weakening of vigilance as the forces and formations cannot remain alert and are vulnerable to mistakes. وہ کہہ رہے ہیں کہ فورسز جو ہیں یہ ٹیکنیکلی اتنا لمبا عرصہ الرٹ کے اوپر نہیں رہ سکتی. وہ لڑ تو سکتی ہیں, مطلب اگر وہ لڑ رہے ہوتے تو الگ بات تھی. اب وہ بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب حملہ ہوا, اب حملہ ہوا, 20 دن گزر گئے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب مسٹیکس کے چانسز زیادہ ہیں اور اب ہم زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں, زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, زیادہ پینیٹریشن ہو سکتی ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب ذرا آج ایران کا بیان اسی حوالے سے دیکھیے. ایران کہہ رہا ہے ایران ول پنش اسرائیل ان ڈیو ٹائم فار ہانیاز کلنگ. IRGC commander says the uproar in the occupying entity due to the waiting for the Iranian response is more difficult for them than the death. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو اسرائیلی سوسائٹی کی حالت ہوئی ہے, جو اسرائیلی میڈیا خود تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنا لمبا ویٹ کیا اس نے ہمیں زیادہ نقصان پہنچایا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنا لمبا ہم نے ان کو انتظار کروایا ہے تو it is difficult for them than death. یہ ان کی بہت ابتر صورتحال ہو چکی ہے, موت کے برابر. and they are waiting for our response day and night. اور وہ دن اور رات کو بیٹھ کر بس ہمارے ہی جو حملہ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پرسپیکٹیو ہے. سچائی جو ہے نا, آپ کو اینگل دیکھنے پڑتے ہیں. وہ تو اپنے اینگل سے آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے, سچ بھی بتائیں گے, لیکن آپ کو سچ ڈھونڈنا ہے دوسرے پرسپیکٹیو سے, دوسرے اینگل سے دیکھ کر کے سچ اصل میں کیا ہے. اچھا, اب ناظرین یہیں پر اسرائیلی میڈیا ایک رپورٹ اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی بتا رہا ہے. اکانومی کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے the ongoing war in Gaza affects the Israeli economy and cause a major shutdown. اور پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لیونگ سٹینڈرڈ والی بات اتنی خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو پور اور ریچ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ لیونگ سٹینڈرڈ کا فرق ہوتا ہے کہ ریچ کنٹریز کے پاس اچھی رہائش, اچھا انوائرمنٹ, اچھی کنوینس, اچھا کمیونیکیشن اور اچھا ٹرانسپورٹیشن, مطلب ایک زبردست کوالٹی لائف جس کو آپ کہتے ہیں. پور کے پاس یہ نہیں ہوتا. آپ سادہ سی مثال لیجئے, ایک امیر بندے کو جو محل میں رہتا ہے اس کو جھونپڑی میں رہنا پڑ جائے تو 15 دنوں میں اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہی کچھ اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جو ایک بادشاہت کی زندگی گزار رہے تھے, اتنے لگزوریس لائف وہ گزار رہے تھے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ان لگزوریس لائف کو اچانک سے ان شیلٹرز کے اندر رہنا پڑ گیا ہے اور ایویکویٹ ہونا پڑ گیا ہے. تو یہ وہی حالت ہے کہ ایک محل میں رہنے والا امیر جب جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے, جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ اسرائیلیوں کی ہو چکی ہے. تو وہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہمارا ڈاؤن ہو گیا ہے. تو وہ ایک اعصابی بیماری بھی ہے, اعصابی طور پر بھی, اور ایک چڑچڑا پن ان میں پیدا ہو رہا ہے اور ایک غصہ, ڈپریشن کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ کون سی فتح ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں؟ اب اپنے گھروں سے نکل کر جھونپڑیوں میں اور شیلٹرز میں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں.
تو یہ کون سی فتح ہم اچیو کر رہے ہیں؟ تو اس کا آپ ذرا ثبوت دیکھیے بین گور کے ساتھ جو ہوا ہے. بین گور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے انتہا پسند یہ منسٹر اور مطلب ایک اسرائیلی سوسائٹی کا یہ عکس ہے بیسیکلی بین گور. بین گور جناب تل اویو کے بیچ کے اوپر گھومنے گیا ہوا تھا اور وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور بڑی مشکل سے یہ جان بچائی. یعنی جن اسرائیلی انتہا پسند سیٹلرز کا یہ نمائندہ ہے اب وہ اسی کو مارنے دوڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو ڈسپلیس ہو کر نارتھ سے آئے تھے اسرائیلی سیٹلرز, اور انہوں نے جب بین گور کو دیکھا بیچ کے اوپر گھومتے ہوئے تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور کہا کہ تم یہاں پر گھوم رہے ہو اور تمہاری وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. یہ سول وار ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. اور بلکہ میں نہیں بتا رہا, اسرائیل کی لیڈرشپ یہ بتا رہی ہے, بینی گانٹس یہ بتا رہا ہے کہ ود ان ویکس اگر صورتحال یہ نہ بدلی تو یہاں پر خانہ جنگی چھڑ جائے گی. آپ ذرا ثبوت دیکھیے. اسرائیلی میڈیا ڈسپلیس پیپل فرام دا نارتھ اٹیک منسٹر بین گور, وی کین ناٹ ریٹرن ہوم وائل یو آر ونڈرنگ اراؤنڈ ہیئر. ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے اور تم یہاں گھوم پھر رہے ہو. ڈسپلیس پیپل فرام دا نارتھ کالڈ بین گور اے ٹیررسٹ. کیا بین گور کو کہا نیشنل سیکیورٹی کا منسٹر, اس کو ایک ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے یہ سول وار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ابھی میں ایک اور ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس میں اب نتنیاہو نے تو اور امریکہ نے اس کو گرین لائٹ دی ہے, وہ جنگ نہیں رک رہی, لیکن اسرائیل کی جو تھنک ٹینک طبقہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا گین ہے یا اسرائیل کا لوز ہے. ذرا دیکھیے. اب یہ ان کا فارمر بہت ٹاپ کمانڈر ہے. The Philadelphia corridor has become a major minefield in the agreement and failure to release the prisoners could lead to their deaths and a regional war. کس طرف جا سکتا ہے؟ ریجنل وار کی طرف. یہ ان کا جنرل کا کنفرم کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فیلاڈیلفیا بیسیکلی اس وقت پھڈا کیا ہے, حماس یہ کہتی ہے کہ کمپلیٹ وڈرال کیا جائے اور نتنیاہو کہتا ہے کہ نہیں ہم فیلاڈیلفیا کے اوپر رہیں گے, جو بے تکی بات ہے. اور ایجپٹ بھی کہتا ہے فیلاڈیلفیا سے نکلا جائے, اسرائیل نکلے. بہرحال ایجپٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس کا بھی موقف یہی ہے. تو اسرائیل کا جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے بلا وجہ کا پھڈا بنایا ہوا ہے فیلاڈیلفیا کا, اس سے ہمیں تو کوئی اسٹریٹجیکل ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ہمارے پریزنرز بھی مریں گے, ریجنل وار بھی چھڑے گی اور ہمارا مزید نقصان ہوگا. نتنیاہو blows up the summit talks in Doha and puts the lives of prisoners and Israel at risk. کتنے ہی سالڈ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نتنیاہو تو اپنی طرف سے بڑا پھنے خواہ بنا ہوا ہے نا کہ میں نے جناب مذاکرات نہیں ہونے دیے. اس کا جنرل کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے پورے اسرائیل کو ایٹ رسک ڈال دیا ہے, پورے اسرائیل کا فیوچر ایٹ رسک ڈال دیا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھیے, بلنکن کہہ کے گیا ہے کہ نتنیاہو نے ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کا جنرل کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ بے شک اپنے وہی جھوٹے بیانیے بناتے رہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ کیا ہے اور کون کر رہا ہے, کس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے. تو دنیا میں بلنکن کی یہ بات بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں ضرور چھپی ہے کہ نتنیاہو ایکسیپٹس اینڈ حماس شوڈ آلسو ایکسیپٹ, لیکن نیچے جب تجزیہ لکھا گیا ہے تو سب نے کہا ہے کہ اصل میں یہ نتنیاہو اور اسرائیل کا اپنی لیڈرشپ, اس کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے. تو بلنکن صاحب جو ہے سپوکس پرسن اور ناکام سپوکس پرسن جو ہے وہ نتنیاہو کے ثابت ہوئے ہیں. پھر آخری اس کا بیان دیکھیے. نتنیاہو اینڈ ہلیوی اینڈ گیلنٹ آر تھروئنگ ڈسٹ ان دا آئس about the need to stay in Philadelphia corridor even though the army says it is useless. کہ ہمیں بلا وجہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلاڈیلفیا کے اوپر کھڑے ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یہاں پر ہماری پریزنس بہت ضروری ہے, حالانکہ آرمی یہ بتا رہی ہے کہ یہ یوزلیس ڈیمانڈ ہے اور اس کی اسٹریٹجیکلی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا اس سے حماس ختم ہو جائے گی؟ کیا اس سے حماس کے ہم نے حملے روک لیے ہیں؟ 3 مہینوں سے تو اسرائیل موجود ہے نا, تو کیا اکھاڑ لیا ہے اور حماس کو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اپنی طرف سے انہوں نے ایک رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. لیکن امپورٹنٹ آخری لائن کیا ہے؟ آخری لائن یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی اور ظلم اور سفاکت کی انتہا کرتے ہوئے جنگ بندی سے انکار کر دیا, جس کو وہ لاسٹ چانس بھی کہہ رہے تھے. تو مذاکرات والا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب آ گئے ہیں ہم ایک بڑی جنگ کے اندر. اچھا, اب بڑی جنگ انہوں نے چوز کی ہے, حزب اللہ اور ایران نے اور حماس نے چوز نہیں کی. ان سب کی ڈیمانڈ ہے سیز فائر. تو جنگ میں اب کودا ہے اسرائیل. اب کیا اسرائیل جنگ میں کود کر فاتح ہو جائے گا؟ یعنی اس کی فتح کیا ہے؟ اب وہ جنگ میں کود گیا حزب اللہ کے خلاف, ایران کے خلاف اور یمن کے خلاف. تو کیا وہ ان سب کو ختم کر پائے گا؟ تو ہی اس کی فتح ہوگی نا. اب ان کے خلاف ہی وہ جنگ میں کودا ہے, ریجنل وار چھڑنے جا رہی ہے. تو اس کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں کہ کیا اسرائیل حزب اللہ کو ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. باقی ایران کو بھی ہم فی الحال پیچھے رکھتے ہیں, حزب اللہ صرف حزب اللہ.
اس کو ہرانے کی اسرائیل صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔